आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु एपरि दुईटी चमत्कारी उपाय विषय कहबाकू जाउछि जे उपाय दुईटी को जदि आपण नुआ वर्षर प्रथम दिन रे करिनियंती तो निश्चित भाबरे आपणक जीवन रे चालुथिबा धन जनित समस्या सब दिन पई दूर होई जिवो। दारिद्र्यता आपणकर सब दिन पई पीछा छाडी देबो। तो बंधु माने मन रखिबे जे भिडियोटी को आपणकु शेष पर्यंत देखिबार अछि, कारण शेष पर्यंत देखिले ही आपण वास्तव में जानीपारे जे केउ उपायटी आपण किपरि भाबरे पालन कले आपनको ताहा लाभ दे पारिबो। आपण जदि भिडियोटी को अधारु छाड़ी दियंती तो आपण केबे भी संपूर्ण ज्ञान पाई परिबे नाही। तेणु आपण जदि भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंती तो भिडियोटी को निश्चित भाबरे आपण भलो भाबरे बुझी पारिबे, जाकि आपणको पई ही लाभप्रद हेबो। तो बंधु माने आजिर एही भिडियो रे मु आपणको एपरि किछि गच्छ विषय कहबी जे गच्छ को जदि आपण नुआ वर्षर प्रथम दिन रे छुई नियंती तो आपणको जीवन रे चलीथिबा समस्या सब दिन पई दूर होई जिवो। एवं द्वितीय उपायटी हेउछि आपण एपरि केउ जिनिस नुआ वर्षर प्रथम दिन निज घर को आनिबा द्वारा मध्य आपणको घरे चलीथिबा समस्या समस्त प्रकारर समस्या एवं धनजनित समस्या मध्य सब दिन पई दूर होई जिवो। आपणको माँ लक्ष्मीकर साक्षात कृपा प्राप्ति हेबो। तो जनवरी रो प्रथम दिन आपण जदि निज घर को एही जिनिस गुड़िक मध्यरु कोनोसी गोटिए जिनिस नै आसुछंती किंबा एही चमत्कारी गच्छ मध्यरु कोनोसी गोटिए गच्छ को छुई देई आसुछंती तो निश्चित भाबरे आपणको जीवन रे चलीथिबा धनजनित समस्या दूर होई जिवो एवं वर्ष सारा आपणकर धनर अभाव हेबो नाही। तो बंधु माने एबे आसंतु जानिबा नुआ वर्ष दिन एपरि केउ वस्तु घर को आनिबा द्वारा आपणको जीवन रे चलीथिबा धनजनित समस्यार अंत होई जिवो एवं आपणको माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा मध्य प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने प्रथम जिनिसटी हेउची सुआर चित्र। आपण काहेकि नुआ वर्षर प्रथम दिन रे निज घर को सुआर चित्र आनिबा उचित। तेबे बंधु माने एहा पछरे एक कारण रहिछि। बंधु माने जदि आपणक घरे छोट पिला अछंती एवं सेमाने पाठ पढ़ारे मन देउ नाहंती, पाठ पढ़ारे सेमानकर मन लागु नाही किबा आपण जदि निजे कोनोसी जॉब पई प्रिपेयर हेउछंती, आपणको कोनोसी भलो जॉब पई प्रिपेयर हेबार अछि तो आपण निज घर को एही नुआ वर्ष दिन सुआर फोटो चित्र निश्चय आनंतु एवं घरर उत्तर दिगरे आपण सुआर चित्र लगांतु। एपरि माना जाए जे जदि आपण नुआ वर्षर प्रथम दिन रे सुआर चित्र को आनी निज घरर उत्तर दिगर कांथरे लगाउछंती, एपरि करिबा द्वारा आपणकर पिला पाठ पढ़ारे मन देइथाय, तार मन एकाग्र होइथाय एवं गृहरे समस्त सदस्य मानक मध्यरे भल पाइबा मध्य बढ़िथाय, एकता बढ़िथाय, आपणको सौभाग्य प्राप्ति होइथाय। सुआ को दारिद्र्यतार नाशक बोली कहा जायथाय। जदि आपणको गृहर कोनोसी सदस्य अनेक दिन धरी कोनोसी रोगरे पीड़ित अछंती किंबा आपणको गृहरे दारिद्र्यता लागि रहउछि, वास्तुशास्त्र अनुसार सुआ को अत्यंत शुभ बोली माना जायछि। जेउठारे सुआर चित्र रहिथाय सेठारे केबे भी धनर अभाव होई नथाय। तो सेथिपाई बंधु माने नुआ वर्ष दिन आपण घर को सुआर चित्र निश्चय आनंतु। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय सामग्रीटी कोन। तेबे द्वितीय सामग्रीटी हेउछि शंख। बंधु माने हमर हिंदू शास्त्र रे शंख को बहुत पवित्र बोली माना जाय थाए। तेबे एपरि काहेकि माना जाय थाए, कारण समुद्र मंथन समय रे शंखर उत्पत्ति होइथिला एवं 14टी रत्न मध्यरे शंखर गणना मध्य होइथाए। शंख को स्वयं भगवान विष्णु निज हस्तरे धारण करिथांती एवं शंखरे माँ लक्ष्मीकर मध्य निवास होइथाए। जो घरे प्रतिदिन शंख ध्वनि करा जाय थाए सेही घरे सर्वदा वातावरण पवित्र एवं शुद्ध रही थाए। सेही घर रे जहाँ भी किछि नकारात्मक शक्ति रही थाए से सबुर नाश हो जाय थाए। नुआ वर्ष दिन जदि आपण निज घर को शंख किनिकी आनुछंती तो भगवान श्री विष्णुक सहित माँ लक्ष्मी मध्य आपणक गृहरे निवास करिथांती। विशेष करी नुआ वर्षर प्रथम दिन निज घरे आपण शंख ध्वनि करिबा उचित, जहा फଳରେ पूरा वर्षटी आपणक माई शुभमय रहिबो। बंधु माने घरे शंख रखिबा द्वारा जदि पिला चिड़चिड़ हेउथाय तो से मध्य शांत होइथाय एवं जदि आपणक गृहरे कोनोसी प्रकारर तंत्र शक्तिर प्रयोग होइथाय तेबे ताहाको मध्य शंख नष्ट करि देइथाय। एहा व्यतीत माँ लक्ष्मीकर आपणक गृहरे स्थायी निवास मध्य शंख द्वारा ही होइथाय। अर्थात आपणक गृहरे जदि शंख रहिथाय तेबे माँ लक्ष्मी मध्य आपणक गृहरे स्थायी निवास करिथांती
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖ ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିଥାଏ। ତ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଘରକୁ ଶଙ୍ଖ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ତୃତୀୟ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ନିଜ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ବର୍ଷଟି ନୂତନ ବର୍ଷ ବୁଧବାରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଭ ଲାଭ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଅଣାଯାଇଥାଏ, ସେହି ଗୃହରେ କେବେ ବି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଶୁଭ ଲାଭଙ୍କର ପିତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ, ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆସୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନିଜର ଘରକୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନର ଦେବୀ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଉ, ମାତ୍ର ଧନ ଦେବାର ଅଧିକାର ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ କାହାକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଦିଆଯିବ ତାହା ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁ, ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଦିନ ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତିକି ଭଲରେ ବଢିବ ଏବଂ ଯେତେ ଝଙ୍କାଳିଆ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାତ୍ରାରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ। ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛଟି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବଦା ନିଜର ମସ୍ତକରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମକୁଟରେ ସବୁବେଳେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଟାଣି ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିର ହାତୀ। ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଚାନ୍ଦିର ହାତୀ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାସ ହେଉ,
तो निश्चित भाव आपण निज घर को चांदीर हाथी किणिकी नेकी आसंतु जहा फल आपण गृह सदा सर्वदा सुख समृद्धि एवं वैभव भरी रहिबो। सप्तम वस्तुटी हेउछि धातुरे निर्मित कइछ। आपण चाहिले चांदी रे निर्मित कइछ आनी पारिबे किबा पित्तल रे निर्मित कइछ मध्ये आपण घर को आनी पारिबे। एहाको बहुत शुभ माना जाय थाए एवं एहाको आपण उत्तर दिगरे स्थापन करंतु। तो बंधु माने जदि आपण धनर अभिलाष रखिछंती तेबे एहाको आपण उत्तर दिगरे रखंतु। जदि आपण सुख शांतिर कामना करूछंती तो एहाको आपण पूर्व दिगरे रखंतु। एवं जदि आपण उत्तम स्वास्थ्यर प्राप्ति चाहुछंती तो एहाको आपण पश्चिम दिगरे स्थापन करंतु। तो बंधु माने जेतेबेले आपण धातुर कइछ घर को आणुछंती तो सर्वप्रथम एहाको आपण गंगा जल रे भल भाबरे स्नान कराई नियंतु। तापरे आपण गायत्री मंत्रर पाठ करंतु। मां लक्ष्मीकर मंत्र जप करंतु जहा फल कइछटी अभिमंत्रित होइजिबो। तापरे आपण निजर कामना अनुसार एहाको सही दिगरे आपण स्थापन करंतु। जदि आपण एहाको उत्तर दिगरे रखुछंती तो आपणको गृह रे एहा धन वृद्धि कराई थाए। तेबे सप्तम जिनिसटी हेउछि गोमती चक्र। बंधु माने गोमती चक्रटी गोटे साधारण पत्थर परि देखा जाय थाए। बंधु माने घरे गोमती चक्र रखिबा द्वारा आपणको शत्रु भय लागि न थाए। आपण जदि सधपा नारी अटंती एवं निज सिंदूर डबारे आपण गोटे गोमती चक्र रखुछंती तो यह आपणकर स्वामी को समस्त विपदर रक्षा करिथाए। आपणको मध्यरे भल पाइबा बढ़ी थाए। आपण चाहिले 11टी गोमती चक्र को हलदिया कपड़ा रे बांधी मां लक्ष्मी को निकट रे पूजार्चना करी निजर धन रखुतिबा स्थान रे मध्य रखि पारिबे। जहा फल रे आपणको गृह रे धन धान्य रे वृद्धि हेबो एवं गृह रे केबे भी धनर समस्या देखा देबो नाही। तेबे अन्य गोटे वस्तु हेछि एक आखि वाला नडिया। बंधु माने एक आखि वाला नडिया बहुत ही विरल होई थाए। यह आपनको सहज रे मिली न थाए। तो जदि आपनको एक आखि वाला नडिया मिली जाउछि तो आपण निजको भाग्यवान मने करबा उचित। यह अत्यंत ही चमत्कारी नडिया होई थाए। जदि आपण नुआ वर्ष दिन आपनको एक आखि वाला नडिया मिली जाउछि एवं एहाको आपण घरे आनी ईश्वरଙ୍କ निकटरे पूजार्चना करी ताकु निजर आलमारी रे रखुछंती तेबे एहा आपणकर धन धान्य को 100 गुण रे वृद्धि कराई थाए। तेबे बंधु माने जति आपण केबे नडिया किनुछंती किबा आपण निज गछरु नडिया संग्रह करिया बेले अचानक भाबरे आपणको एक आखि वाला नडिया मिली जाउछि तेबे एहा आपणको अधिक शुभ परिणाम देई थाए। तो आपण जदि केबे भी एक आखि वाला नडिया पाउछंती तो तुरंत एहाको आपण हाथ छड़ा कर न करी निज घर को नै आसीबा उचित एवं एहाको आपण ठाकुरଙ୍କ निकटरे पूजा करी निजर आलमारी रे रखिबा उचित। एही एक आखि वाला नडिया को मां लक्ष्मीकर स्वरूप बोली माना जाय थाए। तो बंधु माने एही वीडियो रे मो आपनको जेतोटी सामग्री विषय रे कहिली ता मध्यरो कोनोसी गोटे आपण निश्चित भाबरे नुआ वर्ष दिन निजर घर को नै आसंतु जहा फल रे संपूर्ण वर्षटी आपणक पाई मंगलमय रहिबो। आपणकर आर्थिक स्थिति को मजबूत करिबो एवं गृह रे सुख समृद्धि मध्य बढ़ाइबो। तो बंधु माने आजिर एही वीडियो रे मो आपणको एपरी 5टी वृक्ष विषय रे कहिबी जहाको जदि आपण नुआ वर्ष दिन छुई की चली आसुछंती तो तत्काल ही आपणकर दारिद्र्यतार नाश होइजिबो एवं संपूर्ण वर्ष सारा आपणक जीवन रे धनर आगमन हेबो। जो धन आपण उपार्जन करिवे ताहा आपणकर वृद्धि हेबो। आपणकर संचित अर्थ रे वृद्धि हेबो। आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो एवं आपणकर जे अजथा खर्च गुडिक होई जाउथिला अजथा खर्च उपरे मध्य आपणकर नियंत्रण आसीबो। तो धन संबंधित प्रत्येक समस्या रो मुक्ति पाइबा पई आपण एही 5टी गछ मध्यरु कोनोसी गोटिए गछ को छुईकी आसी पारिबे। बंधु माने आपण माने जानिथिबे हमर प्राचीन काल रे जेतेबेले आमे माने रोग रे पडुथिले तो सेतेबेले हमर पूर्व पुरुष माने सेमानकर औषध पई गछर चेरमूलीर व्यवहार करुथिले जड़ी बूटीर व्यवहार करुथिले। सेतेबेले एबे आमे जो मेडिसिन्स यूज करूचे सेतेबेले सेमिति किछि मेडिसिन्स नथिला सेमाने गछरु ही जड़ी बूटी बनाउथिले। एबे भी आमे जो मेडिसिन्स खाउचे ताहा गछरु ही आसुछि मात्र ताहार रंग रूप अलगा होई जायछि। सेतेबेले किंतु हमर पूर्व पुरुष माने गछरु जड़ी बूटी एवं चेरमूली खाई ही अनेक बड़ बड़ रोगरु भल हेउथिले। एमिति कि भगवान श्रीकृष्ण निजे ही कहिसंती जे वृक्ष मध्यरे जो ओस्त गछर वृक्ष रही थाए सेहितिरे मु निजे स्वयं वास करि थाए। सेथिपाई ओस्त गछ को देव वृक्ष बोली कुहा जाय थाए। अर्थात जो ओस्त गछ रही थाए ताहाकू गछ मानकर राजा बोली कुहा जाय थाए।
बंधु माने ओस्त गछरे भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर बास होइथाए। सेथिपाई नुआ वर्ष दिन आपण माने सकाळु उठी जांतु एवं निजर स्नान कार्य सारिबा परे शुद्ध वस्त्र परिधान करी गोटिए लोटा जल निज साथीरे नै आपणको घर निकटरे थिबा कोनोसी ओस्त गछ मूलको जांतु। तापरे सेही जल को आपण ओस्त गछ मूलरे समर्पण करंतु। तापरे आपण ओस्त गछ को 11 थर परिक्रमा करंतु, कारण एही 11 संख्याटी श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर अत्यंत प्रिय होइथाए। तो आपण परिक्रमा करिबा समय माँ लक्ष्मीकर बीज मंत्रर उच्चारण करिबा उचित। बीज मंत्रटी हेउछि ओम महालक्ष्मी नमः। सेही भली भाबरे आपण श्री विष्णुकर बीज मंत्र मध्य जप करिबा उचित। भगवान श्री विष्णुकर बीज मंत्र हेउछि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आपण एही परि भाबरे ओस्त गछ को 11 थर परिक्रमा करंतु। तापरे आपण निज घर को चली आसंतु। तो आपण जदि एही भली भाबरे नुआ वर्ष दिन ओस्त गछ निकटरे एही उपायटी करिनियते तो निश्चित भाबरे वर्ष सारा आपणक उपरे श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर कृपा बनी रहिबो। एमितिरे तो आपणकर रोजगार रे वृद्धि पाइबो। एहा सहित रोजगार करिवार आहुरी अधिक बाट मध्य आपणक पई खोली जिवो एवं आपणकर अजथा खर्च मध्य कम होई जिवो। एहा सहित आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य वृद्धि हेबो। चाकरी क्षेत्र रे मध्य आपण उन्नति करिवे। एहा सहित जदि आपण विद्यार्थी अटंती तो विद्या क्षेत्र रे मध्य आपणको सफलता मिलिबो। तो बंधु माने एबे आसंतु जानिबा द्वितीय गछटी केउ गछ अटे। तो बंधु माने जदि आपणको घरे कोनोसी सदस्य बहुत लंबा समय धरि कोनोसी बेमारी रे पड़ी रहिछंती, सब बेले आपणको घरर कोनोसी ना कोनोसी सदस्यंकर स्वास्थ्य रे समस्या आसुछि। ताहा कोनोसी छोट मोट बेमारी हेउ किंबा बड़ बेमारी हेउ एवं एसबुरु आपण माने संपूर्ण मात्रा रे मुक्ति पाइबा पई चाहुछंती, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति करिबा पई चाहुछंती, तो आपण मानकु एही नुआ वर्षर प्रथम दिन रे एही गछटी को छुईकी आसीबार अछि। बंधु माने आपण माने समस्ते जानती जे निरोग रहिबा पई भगवान देवदेव महादेवंकर आशीर्वाद बहुत ही जरूरी होइथाय एवं जो व्यक्ति उपरे देवदेव महादेवंकर कृपा रही थाए सेही व्यक्तिर काल मध्य किछि असुविधा करि पारि न थाए। तो आपण माने जदि देवदेव महादेवंकर कृपा प्राप्त करिबा पई चाहुछंती तो नुआ वर्षर प्रथम दिन आपणको एही छोटिया उपायटे करिबार अछि। तो नुआ वर्ष दिन आपण ब्रह्म मुहूर्तर उठी निजर स्नान कार्य समापन करि नियंतु। तापरे आपण गोटे तंबा लोटारे जल भरि नियंतु। एहापरे आपणको घरे थिबा किंबा घर निकटरे थिबा बेलगछ मूलको जांतु। बंधु माने बेलगछर प्रत्येकटी पत्ररे महादेवंकर बास होइथाय एवं बेलगछर डालरे माँ पार्वतींकर बास होइथाय एवं बेलगछर मूलरे स्वर्गर बास होइथाय। तो आपण नुआ वर्षर प्रथम दिन रे कोनोसी भी बेलगछ मूलरे गोटिए लोटा जल अर्पण करिबार अछि। तापरे आपण देवदेव महादेवंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु, कारण भगवान देवदेव महादेवंकु 108 संख्याटी अति प्रिय होइथाय। तो आपण ओम नमः शिवाय 108 थर जप करंतु। तो नुआ वर्षर प्रथम दिन रे जदि आपण एही उपायटी को पालन करि नेउछंती तो निश्चित भाबरे वर्ष सारा आपणको उपरे देवदेव महादेवंकर कृपा निश्चित भाबरे रहिबो। एहा सहित आपणकर संपूर्ण परिवार मध्य रोग मुक्त रहिबे। एही उपाय को करिबा परे आपणको आपणको जीवन रे राहु केतुंकर साथ मध्य मिलिबो, कारण जणे व्यक्तिंकर भाग्यर नियंत्रण राहु केतुंकर हाथ रे रहिताय। अर्थात एही उपायटी करिबा परे आपणको आपणको जीवन रे आपणको भाग्यर साथ मध्य मिलिबो। आपणको कुंडली रे नवग्रहंकर जदि कोनोसी भी अशुभ प्रभाव थिबो तेबे ताहा मध्य समाप्त होई जिवो। तो बंधु माने एबे आसंतु जानिबा तृतीय वृक्षटी विषय। तो बंधु माने जदि आपणको उपरे शनि दशा चलीछि, ताहा शनि 7.5 हेउ किंबा शनि 2.5 हेउ किंबा आपणको जातकरे कोनोसी शनि दोष रहिछि, जहा फଳରେ आपणको आपणको जीवन रे अनेक समस्यार सम्मुखीन हेबाको पडुछि, आपणको अनेक कष्ट देई गति करिबाको पडुछि, तो आपणको नुआ वर्षर प्रथम दिन भृषंग गछको छुईकी आसीबार अछि, जहा फଳରେ कि आपणको उपरे जेउ भी शनि दशा चलीथिबो ताहार कष्ट आपणको उपरु कम होई जिवो। कारण जेउ भृषंग गछ रहिथाय सेथिरे शनि देवंकर वास होइथाय। शास्त्र रे वर्णना अछि जे भृषंग गछरे अनेक प्रकारर दिव्य शक्तिर वास होइथाय। अर्थात आपणको जीवन रे जदि ग्रह मानक सह जड़ित कोनोसी भी समस्या चालुछि तो से सबुरु मुक्ति पाइबा पई आपणको वर्षर प्रथम दिन रे एही उपायटी पालन करिबार अछि। चतुर्थ वृक्ष मु आपणको जहा कहिबाकु जाउछि ताहा आपणको जीवन रे चलिथिबा समस्त समस्या को दूर करि पारिबो।
ଯେମିତିକି ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ହୋଇ ଥକି ସାରିଲେଣି ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ ତ ଆପଣ ଦିନ ରାତି କରୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ରହି ଥକି ସାରିଲେଣି ଅଥଚ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଛୁଇଁକି ଆସିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଁଳା ଗଛକୁ ଛୁଇଁକି ଆସନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତ ବର୍ଷ 2025ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଁଳାର ଯେଉଁ ଗଛ ରହିଥାଏ ତାହା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏବେ ଶେଷ ଗଛଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଆପଣ ଯଦି ନିସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଇଁକି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି ସର୍ବଦା କଳହ ଲାଗି ରହୁଛି ତେବେ ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତ ବନାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣ ଦେବଦାରୁ ଗଛକୁ ଛୁଇଁକି ଆସନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ନେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଅଛି କିମ୍ବା ଘର ନିକଟରେ କେଉଁଠାରେ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଅଛି ତ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ସେହି ଘିଅର ଦୀପକୁ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯାହା ବି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ଆପଣ ଗଛ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ମନସ୍କାମନା ନେଇକି ଯେଉଁ ବି ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅତି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମନରେ ଟିକିଏ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖନ୍ତି ତେବେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାର ଫଳ ନ ମିଳିପାରେ, ମାତ୍ର ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖି ଆପଣ ଉପାୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଡେରିରେ ହେଉ ପଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଯେଉଁ 5ଟି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁକି ଆସନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।